همین طور دوستان عزیز هواداران گوشتنی ملی گوشتینگیری توجه میکنیم با مرحله نهایی برای به دست آوردن نشان طلایی وزن 65 کیلوگرم. خب در مبارزه برای به دست آوردن نشان طلایی این وزن دو پهلوان جوان روی همدیگر قرار میگیرند. یاسین باباکالونов پهلوان سفیدپوش بر مقابل مسلمبek کریموف نماینده دسته خطلان یک در میدان میشوند. مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا. اولین رسیدشو از جانب یاسین باباکالونов. چون ما قبلا هم اشاره کردیم مسلمبek کریموف تجربه زیاد میدانداری دارد، اما یاسین باباکالونov همکنون قدم های استوار خود را میگذارد در عرصه میدان های بزرگ. و اینجا دو نفره که واقعا ارزنده مرحله نهایی بودند. یاسین باباکالونov سراول خوشدل نظرف را ناکام کرد. در مرحله سیوم در مرحله دویم باشد میرحمت شهریاری میرحمت را از صد روی خود بیرون کرد. در مرحله سیوم نماینده دسته خطلان یک مهراج الدین رجبوف را هم ناکام ساخت یاسین. در مرحله نیم نهایی باشد سرور عبدالشکورов را هم از صد روی خود بیرون کرد و راه یافتن مسلمبek کریموف به این مرحله چنین بود. او سراول اکبرجان نیاززاده را شکست داد. بعداً فیضعلی امیرشاهی فیضعلی را از صد روی خود بیرون کرد. در مرحله سیمی رقابت ها باشد ابو مسلم قیومزاده را هم ناکام ساخت. در مرحله نیم نهایی باشد مسلمبek کریموف در یک رقابت بسیار هم دیدنی توانست احکام میرزایف را هم ناکام سازد. و چون میبینیم مبارزه برای نشان طلای این وزن جریان دارد. خب مسلمبek با نزد طبیب روان کرده می شود و این باشد یاسین باباکالونov. در اکران های ما و شما است که روی تعیین نموده او را برایتان گفتیم. مخلصان هم البته ببینیم از قشرهای گوناگون جامعه هستند، هم نورسان و جوانان و هم پیران روزگار دیده هم. ببینیم موی سفیدان هم اینجا خیلی زیاد هستند. برای دستگیری پهلوانان آمدن. خب در این مورد ما میخوایم یک بار دیگر از جهانی شوی گوشتنی ملی گوشتنی اجدادی یادآور شویم که واقعا شکوه و شهامت این ورزش اجدادی ما اکنون با گوش جهانیان رفتیم. امروز در زیادی از کشورهای جهان الکی گوشتنی ما رو میآموزند، فدراسیون ها تشکیل کردند و با عباره های از هم از زیبای تاجیکانه گیرید، ایستید، پهلو، حلال و دیگر آن
ибораҳое ки дар гӯштин ҳаст дар анқариб тамоми ҷаҳон садо медиҳад. ина муаррифии Фарҳанг аст. талоши Ёсин Бобокалонов имтиёзи баданро меорад барояш. خب муслимбек гарчанд мехоҳад ҳарифро наздиктар кунад ба худ, вале баръакс Ёсин Бобокалонов дар ҳол партоф мекунад, аммо хеле ин ҳаракаташ сустар буд. бисёр мавқеи хуб аст барои Ёсин Бобокалонов. ҷиҳати оне ки усули камарӣ ё усули сари севҷиро истифода барад. муслимбек акнун такя мегузорад ва огоҳӣ мегирад. ҳарчанд таҷрибаи зиёд дошт муслимбек, то кунун бар муқобили Ёсин Бобокалонов эҳсос намешавад. ва мегирад инҷо имтиёзи баданро. баробарӣ дар инҷо таъмин мегардад. дида мешавад ҳардуам бадан доранд, вале барои тағйир додани раванди рақобатҳо ҳоло вақт ҳаст. ҳамин сонияҳое ки сипарӣ мешаванд имкони тағйир додани ин натиҷаро ҳам доранд, вале на ин шакл аллакай довар истед гуфта буд, рақобатро боз дошта буд. ва дуюм ин ки вақти ҳариф ба замин афтод ҳаракат кардан мамнӯъ аст дар гӯштингирӣ. хуб дар муддати кӯтоҳ албатта ки он барномаҳои мушаххасро Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон рӯи даст гирифт, воқеан муваффақ шуда тавонистанд бо дастгириҳои бевоситаи ҳукумати кишвар, махсусан пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе ҳам гӯштини мо ҷаҳонӣ шуд ва ҳам барои ҳарчи бештар омавияту рушди ин ришта заминаҳои мустаҳкам гузошта шуд ва он тими бузурге ки Федератсияи гӯштингирӣ таъсис доду фаъолият намуданд, воқеан ба як дастоварди бузург ҳам ноил гардиданд. зеро орзуи ҳазорсолаҳои мардуми тоҷик буд то гӯштини мо ҷаҳонӣ шавад ва мо оро дар майдонҳои ҷаҳонӣ бубудем ва ҳамин тавр ҳам шуд. аллакай намояндагони 65 кишвари ҷаҳон, агар иштибоҳ накунам, ё 63 кишвари ҷаҳон соли 2024 дар нахустин чемпионати ҷаҳон ба Тоҷикистон омаданд, ҳам аз урфу одати мардуми мо ва ҳам аз ин варзиши аҷдодии мо бархурдор шуданд. дар сонияҳои охир боз як бадани дигарро ҳам ба даст меорад Ёсин Бобокалонов, вале довар мехоҳад ин ҳолатро як бор тафтиш кунад, баъдан қарори ниҳоиро барорад. хоб инҷо фикр мекунам он бадан кифоя буд. ҳоло инро албатта вақт нишон медиҳад, аммо бадан кифоя аст, фикр мекунам паҳлӯ нест. хуб бале, ҳамин тавр ҳам шуд. бадан ба огузорӣ гардид ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад. паҳлавони бисёрам бо таҷрибаву қавиирода Ёсин Бобокалонов тавонист нишони тиллои вазни 65 килограммро ба даст биёрад. Муслимбек Каримов барандаи медали нуқраи ин вазн гардид.
ҳарчанд нерӯсанҷӣ хеле тӯлонитар шуд, вале билохира муваффақ ҳам шуд. Ёсин Бобокалонов марҳилаи ниҳоӣ вазни то 71 килограмм акунун боқӣ мемонад дар рақобатҳои миёни мардон.